Dan seterusnya kita ada di atas talian Kathy ya. Kathy, dipersilakan pasangkan mikrofon anda. Halo. Ya Kathy. Tentang itu terahertz water, okay, and I think I mixed lah. My understanding of itu blower boleh in labor term, in layman term, it says that yang itu blower boleh boleh menjadi itu molekul air jadi kecil. Is that correct? Your question is? The terahertz blower are able to produce a very fine molecule. It's like my understanding is to break the H2O into a very nano size molecule so that it actually can carry the oxygen throughout our body. Is that correct? Okay, if I answer in Malay, will you be able to understand? Sure. Okay, soalan Madam Kathy ya, ialah kalau air ni boleh tak dia mengecilkan dan membantu dalam peredaran oksigen. Actually sebenarnya dia tidak berfungsi dari segi itu. Fungsi dia bila kita gunakan blower ni, dia membawa charge gelombang ni, dia memecahkan kluster air. Dia menjadi linear. Dia punya molekul-molekul yang sekarang ni dia tengah bergabung, beberapa molekul dari 2 sehingga 17, 25, right? Gabungan, dan kalau terlalu besar dia ada masalah masuk ke dalam sel. So sekarang ni bila dia kena di pancaran terahertz ni, dia akan memecahkan kluster-kluster ni menjadi saiz yang lebih kecil ataupun dikata linear, dan dia lebih senang masuk ke dalam sel-sel. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pancaran ni, tenaga daripada pancaran ni akan diserap oleh air dan dibawa bersama ke dalam sel. So sekarang ni dia lagi satu, ketiga dia asingkan sel-sel. So inilah yang masuk ke dalam sel dan dia menyebabkan sel-sel itu sekarang boleh berfungsi dengan lebih baik. Selain daripada apa yang tadi disebutlah oksigen dan sebagainya, dia adalah sampingan yang kesan sampingan yang baguslah. Madam Kathy? Okay, yeah, all right, understand. And let's say I use the blower to perform this to perform these activities, and you know, to break the cluster, so-called break the cluster. After when I done this, and it says, understanding is actually takes about 3 minutes to do that. Madam Kathy ya, soalan dia tadi ialah berapa lamakah mengambil masa untuk membuat air daripada peranti ini? Lebih kuranglah. Okey, sebenarnya seperti yang saya kata tadi, saya sudah memuat naikkan 2 video. Pertama menunjukkan masa yang diperlukan, kedua kuantiti air yang boleh digunakan. Okay, now to answer the question, untuk menjawab soalan di sini, yang 3 minit itu adalah peranti-peranti yang khas untuk air sahaja. Maknanya desain peranti itu adalah untuk 3 minit. Tapi saya dapati, ini ujian saya sendiri ya, bukan kata dari syarikat ke mana, saya uji, di mana selepas cas untuk 60 saat, kesannya adalah lebih kurang sama atau lebih. Maknanya dengan 60 saat kita menggunakan peranti ini pun sudah ada kesan. Itu maksud saya. Madam Kathy? Yeah, what's the meaning of peranti in Malay? I don't understand. Device. Oh, okay, device. Yeah. Okay. And once I have really do the blowing, the blowing water, and how long can this sustain?
and the function and the energies that in the water is let's say I have already done maybe 5 liters of water, and how long can I put that water at one place that I am able to consume, maybe last for 6 hours or 1 day, or then it actually the functionality will change. Okay, saya rasa mungkin Madam Katie pernah gunakan hydrogen water lah. So mungkin ada kekeliruan di sini. Hydrogen dia lain, dia paling lama pun dalam 2 hari, itu pun kalau simpan dalam botol kaca mungkin 3 hari. Tapi air yang ini adalah lain. So yang ini biasanya air kita tak simpan lama lah, seminggu tu pun kita sudah kira lama. Tetapi mengikut apa yang kita ketahui dan telah dicuba, boleh bertahan sehingga 6 bulan. Wow. So don't worry too much about it. Jangan bimbang. No. I mean, this is something which is a plus point if you were that. Yeah. And because I do actually, exposed to some of currently they are actually some terahertz of water, or they use a device to perform the same thing. And I'm not sure whether the company are known about this. If let's say the TerraCare blower are able to perform this, I would think that it is a very good positioning for this product to even though to actually counter the product that currently are in the market right now. Okay, pertama Puan Madam Katie adalah tidak adil bila kita bandingkan produk kita dengan produk-produk lain. Yeah, sure. Dari segi profesional lah. Yes, sure. Kerana dia punya peranti mereka tu ada tujuan khas untuk digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Yes. Dan peranti kita ni pun tujuan tertentu. For example, contohnya the water device, tujuan dia untuk air, minum air seberapa banyak. Peranti kita lebih kepada tiup ke bahagian-bahagian yang diperlukan. Tapi sampingan orang gunakan untuk air, untuk tujuan minum sebelum ke atau seharian kita minum. Tapi kalau mau minum air yang lebih banyak, mungkin boleh beli the water device. So I wouldn't say that it is bad or is lesser. I would say it's also equally as good. And I would say depends on what you want to use it for. Correct. I have seen. Sorry, this is the last question. Yeah. I have seen the performance. The methods of you have shown the methods of blowing is anti-clockwise. I saw you are doing anti-clockwise. So does that mean that you have to do it anti-clockwise, or you can do it clockwise, or it's like is a human being concerned or worried that so and so asked me to do anti-clockwise. If I do clockwise, the performance will be 50% lesser than it should be. So maybe you can actually tell me whether does that means that you must do it in the anti-clockwise. First of all, I wouldn't worry too much about it being anti-clockwise or clockwise. Saya tidak akan risau sangatlah kalau saya tiup lawan arah jam atau ikut arah jam. Kedua-duanya boleh digunakan. Tapi mungkin dalam gambar-gambar kita banyak melihat semua anti-clockwise, lawan arah jam. Mungkin kerana kali pertama gambar itu dilukis, dia lukis anti-clockwise, selepas tu copy paste gambar yang sama. So semuanya nampak anti-clockwise. Dan kalau kita mau lihat, mau meletak dua gambar yang bertentangan pada satu tempat, mungkin tak nampak dengan jelas. Meaning anti-clockwise and clockwise you put on the same picture, you cannot see anything. You become confused. Alright? That's all. That's my question. Thank you. Ya, tetapi untuk Madam Katie, kalau untuk tiup untuk blower kita, kalau Encik Soma kan, jangan gunakan cap plastik kan, bekasnya. Okey, dia plastik ni macam ni, Mr. Sam.
jangan tiup menerusi plastik. Maknanya contohlah, katakan ada jug ataupun botol. Ini botol, bahagian atasnya adalah air, nampak terus ke air, bukan plastik, bukan tutup. Jadi tiup melalui yang bahagian atas terus ke air. Tapi lepas tu plastik tu sendiri sebaik-baiknya jangan letak di tempat yang panas. Sebab masalahnya bukan plastik tu kerana ditiup. Masalahnya kerana plastik tu menjadi panas hasil daripada pancaran matahari atau tempat tu panas, dan plastik tu mungkin kualiti plastik tu menyebabkan ada apa yang dipanggil sebagai leaching. Leaching maknanya bahan kimia daripada plastik tu turun ke air. Itu saja. Jadi lebih baik kita jangan gunakan plastik lah. Lebih baik gunakan gelas, kaca, seramai. kaca, kalau boleh. Ya. Okey.